6వ పాశురంలో చాలా అద్భుతంగా మిగిలినటువంటి ఒక్కొక్క గోపిక ఎవరైతే కొందరు నిదురుస్తూనే ఉండిపోయారో వారిని నిద్ర మేలుకొలిపి తమతో పాటుగా కలుపుకొని స్వామి దగ్గరకు వెళ్తూ ఉండడం కనిపిస్తుంది మనకి. అదేంటో చూద్దాం. పుళ్ళుం சிலும்பினகான் உள்ளரையன் கோயிலில் வெள்ளை விழிசெங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேயுமுலை நம்ஜுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயில மறந்த வித்தினை உள்ளத்துக்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்த அறியென்ற பேரரவும் உள்ளம்புகுந்து குளிர்ந்து ஏலோரெம்பாவாய்.